हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 की जय समवेत भक्तवृंद की जय जय हरे कृष्ण हरे उपस्थित कृष्ण। देवी सज्जन वृंद मैंने भगवत गीतार द्वितीय अध्याय अध्ययन करुचंती अर्जुन जहाँ तर्क थिला युद्ध न करिया पई से सब भगवान केमती खंडन करुचंती द्वितीय अध्याय रे से सब विषय रे हमें ताकू पुंखानुपुंख भाव रे अध्ययन करुचंती एवं आमे स्मरण रखुचंती। अर्जुन प्रथम तर्क थिला अप्रयोजनीय अनुकंपा ताकू वर्तमान भगवान खंडन करुचंती 11 रु 30 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 11 रु 30 रे अप्रयोजनीय अनुकंपा को भगवान संपूर्ण भाव रे डिफीट पराहत करुचंती ताको तर्क रे कारण भगवान कृष्ण तर्क रे भी परम निपुण कौन संदेह नहीं तेणु आमे जाइथिले मात्रा स्पर्शास्तु कंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइन अनित्य स्थान तितिक्षस्व भारत इस श्लोक पर आमे 15 वर्ष करू अध्ययन करिबा आपण समस्त पुस्तक को समस्त उन्मोचन करि परिबे एवं समस्त वीडियो ऑन कले भला वीडियो ऑफ कले भला नहीं 2.15 प्रभु हरे कृष्ण बाइक चलो जी प्रभु पुरुषं पुरुषस्सव शम दुख सुखम धीरम न अमृतताय कल्पते एटी को जाउछन्ती व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषस्सव होछन्ती अर्जुन पुरुषं पुरुषस्सव पुरुषं गोटे पुरुष प्रति पुरुषस्व मानव मान उत्तम ए पुरुषस्सव सम दुख सुखम धीरम स अमृतताय कल्पते जो व्यक्ति दुख एवं सुख को समान भाव देखे सीए निश्चिंत भाव रे मुक्ति पावा पे योग्य प्रार्थी अटे। इस श्लोक रे एक कथा भगवान कहउछन्ती वर्णाश्रम धर्मर श्रेष्ठ पर्याय होची सन्यास धर्म चारि वर्ण चारि आश्रम हमें समस्त जानिछन्ती
4.13 भगवान कहबे चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह 4 वर्ण 4 आश्रम तेणु 4 आश्रम श्रेष्ठ आश्रम होला सन्यास आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास सन्यास आश्रम को आमे सहसा कौन से प्रस्तुतिकरण न करी आमे कंप्लीटली मैच्योर्ड न ही ग्रहण करवा भक्ति जीवन रे प्रतिबंधक हुए भक्ति जीवन रे विडंबना सृष्टि करे से प्रभुपाद महाराज पुंखानुपुंख भाव में बारंबार सतर्क सूचना प्रदान करी जदि आप सन्यास योग्य अच्छा ग्रहण करंतु नचेत अन्य जेकोसी आश्रम रे आपण परमार्थिक स्वार्थ जहाँ भगवान विष्णु को प्राप्त हो पारे तरबरिया भाव में व्यक्तिव्यस्त हो सन्यास हेले भक्ति रे संपूर्ण अग्रगति कर कृष्ण को सहज प्राप्त हो धारणा दूर रहा एकांत आवश्यक यदि गृहस्थ आश्रम आप उपयुक्त अच्छी कारण आमर दैवी वर्णाश्रम धर्म आमर वर्णाश्रम धर्म साधारण कर्मकांड वर्णाश्रम धर्म नुहे दैवी वर्णाश्रम धर्म रे जेकोसी आश्रम रे आपण कृष्ण को प्राप्ति होइजिवे सेथिपाई सन्यास में कौन तत्परता प्रकाश करा उचित नुहे कारण सी ताहा ही श्रेष्ठ आश्रम भावना रे बा लोभ रे आमे जदि उपयुक्त भाव रे योग्य नथिबा सेठी पदार्पण करे अनुचित ई शिक्षा कठोर भाव ग्रहण करा पड़ो कारण सन्यास धर्म ग्रहण कले अनेक दुख को आपन को स्वीकार करा पड़ो पत्नी को छाड़िया पड़ो संपूर्ण गृहस्थ आश्रम परित्याग कौन प्रकार संबंध रखिपारे नहीं चैतन्य महाप्रभु जीवन में आमे निश्चिंत भाव में शिक्षा लाभ कर चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष बयस सन्यास ग्रहण कले नव विवाहिता पत्नी विष्णुप्रिया जगत जननी माता विष्णुप्रिया को परित्याग कले सची माता विधवा माँ समान सब परित्याग कर माँ का अनुरोध क्रमे वृंदावन को प्रत्यावर्तन करने परिवर्ते पुरुषोत्तम धाम पुरी रे सन्यास जीवन को अतिवाहित कले कठोर भाव में सन्यास जीवन को पालन करा जाए सन्यास जीवन पालन करने आम से व्यस्तता प्रकाश करा कौन आवश्यक ना जदि आपण क्वालिफाइड बा योग्य हो सारे ग्रहण कले किसी असुविधा नहीं अयोग्यता पृष्ठभूमि रे सन्यास को ग्रहण कले आपण भक्ति रे भी सफलता प्राप्त वंचित हेबे यही अध्याय रे 11 रु 30 नंबर श्लोक रे भगवान अर्जुनकर जो कंपाशन बा अनुकंपा को प्रत्याख्यान करने से तर्क को एते गोटे श्लोक रे क्रमान्वय बुझाउछन्ती ज्ञान ज्ञान प्रदान करुछन्ती यही तर्क को खंडित करने भगवान ज्ञान माध्यम रे कौन कहते बुझाउछन्ती ज्ञान कौन सांख्य फिलोसफी ज्ञान आम भगवत गीतार को अध्याय बुझुछन्ती ज्ञान ज्ञान माने रिसर्च डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर आत्मा एवं शरीर मध्य प्रभेद आत्मा वास्तव रे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शरीर होची भौतिक शरीर भौतिक उपादान रे प्रस्तुत आत्मा होची भगवानकर सनातन अंश आत्मा भगवान ठारू भगवान सेपरेटेड एनर्जी सेमती सूर्य किरण सूर्य सेपरेटेड एनर्जी सेमती आत्मा भगवान सेपरेटेड एनर्जी विभिन्न अंश जीवात्मा माने आ शरीर होची गोटे आवरण शरीर दुई प्रकार गोटे स्थूल गोटे सूक्ष्म स्थूल शरीर होची भूमि नल वायु खंग मन बुद्धि रेवच अहंकार इत्यमे वीरना प्रकृति अष्टदा भूमि आप भूमि राप नल वायु खंग मान आकाश भूमि आप माने जल अनल मान अग्नि वायु माने पवन एवं आकाश ये 5टी उपादान स्थूल शरीर प्रस्तुत सूक्ष्म शरीर
मन बुद्धि अहंकार तेणु आमर दीटा गोटे जैकेट अच्छी गोटे कौन अच्छी गोटे गंजी अच्छी आम जो सार्ट पिंधुंट केमी पिंधुंट गोटे सार्ट ता तले गोटे इनर वियर थी ना नाई गोटे गंजी निश्चय थी गंजीटा हूँ आमर सूक्ष्म शरीर ये शरीरटा हूँ स्थूल शरीर ता भीतर आत्मा तेणु ये विषय पुंखानुपुंख भाव भगवान बुझाऊँ तेणु आत्मा को तुम्हें बद्ध कर नहीं कारण आत्मा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आध्यात्मिक आध्यात्मिकता को नष्ट करा जाय परिबोनी ध्वंस करा जाय परिबोनी हत्या करा जाय परिबोनी जल रे बुड़ा जाय परिबोनी पानी रे बुड़ा जाय परिबोनी अग्नि रे दाह करा जाय परिबोनी कटा जाय परिबोनी परिवर्तन करा जाय परिबोनी आत्मा हচ্ছে अविनाशी शरीर को परिवर्तन करा जाय परिबो शरीर परिवर्तनशील शरीर ध्वंसशील शरीर समय क्रमे ट्रांसफॉर्म हो किंतु आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन हुए नहीं आत्मा ट्रांसमाइग्रेशन हुए गोटे शरीर आ गोटे शरीर को स्थानांतरित हो किंतु शरीर प्रत्येक समय परिवर्तनशील से कथा को भगवान यही अध्याय बुझाऊँ 11-30 नंबर श्लोक ज्ञान कह जाए सांख्य फिलोसफी हूँ ज्ञान हम जो सांख्य कहते जो सांख्य दर्शन पदार्थ एवं आत्मा भीतर जो प्रभेद ताको सठिक भाव जाना जहाँ आमको शिक्षा दिए ज्ञान कह जाए 16 नंबर श्लोक कौन कहले ना सत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत उभयरपि दृश्यन्त तत्वदर्शी जो माने तत्वदर्शी से कौन स्वीकार करछंती से कौन निरूपण करछंती आत्मा कौन से निरूपण करछंती शरीर शाश्वतता नहीं शरीर चिरंतनता नहीं किंतु आत्मार चिरंतनता अच्छी सत सत एवं असत असत कौन शरीर एवं आत्मा हूँ सत ये दुईटी प्रभेद को से ठीक भाव में बुझी शाश्वतता और अशाश्वतता এটা गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रभेद शरीर और आत्मा मध्य तेणु से विषय आम को सुस्पष्ट ज्ञान प्रदान करिसंती किंतु आत्मा भगवान अंश एवं शरीर भी भगवान बहिरंगा शक्ति भगवान दुईटी शक्ति तीनोटी शक्ति गोटे अंतरंगा गोटे बहिरंगा गोटे तटस्था अंतरंगा शक्ति हूँ आध्यात्मिक जगत बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत जीवात्मा तटस्था शक्ति से जीवात्मा सब निष्पत्ति करिवारे द्वंद्व पड़े तटस्था माने तटर जे बास करे से कौन करिवो जल जल तटर जे बास करिथिवो सब द्वंद्व पड़िवो मु स्थल भाग रहिबो ना जल भाग रहिबो जेमता हम देखुन बेंग साप से सब कौन तटर बास करंती केतेबेले पानी रे रुहंती केतेबेले स्थल भाग रुहंती सब द्वंद्वात्मक स्थिति जीवन यात्रा करंती सेमती जीवात्मार अवस्था से आध्यात्मिक जगत में बास कर भौतिक जगत में बास कर सब द्वंद्व थाए इति भगवान कौन कहते जे भगवान और जीव भितर गोटे अनित्य संबंध अच्छी जहाँकि अनंत काल जीव विस्मरण हो जाए से संबंध को पुनर्जीवित करवा कृष्ण कॉन्शियसनेस जो भक्ति जाजन माध्यम आम साधना भक्ति माध्यम जड़े उपयुक्त गुरुंकर तत्वावधान आम जो नित्य संबंध को भूली जाइछंती ताको पुनरुद्धार कर परिबा पुणी 17 नंबर श्लोक कौन कहले भगवान से पुस्तक देखो देखुछ ना देखना
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ସମବେତ ସତର୍କତାର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅବିନାଶିତ ତତ୍ ବିଧି येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। अर्जुन कहले तुम अनुशोचना करिवार कौन कारण अछि, कौन आवश्यकता अछि? इति चेतना विषय कहले। चेतना चेतनाटा आत्मार कौन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी कौन? इलेक्ट्रॉन जो माने विज्ञान पढ़ी विज्ञान न पढ़ी कोई इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी कौन? चार्ज। चार्ज होची इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सेमिति आत्मार कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होची चेतना, कॉन्शियसनेस। हम कोने कॉन्शियसनेस, अपन कॉन्शियस कॉन्शियस कि नै कि हम जानबे? अपन को जदी गोटे प्रहार करबी बा किछो आघात करबी बा पेनिट्रेट करबी कोनोस गोटे अस्त्र रे हमको कोन करबे? रेजिस्ट करबे, अपोज करबे, ना 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 शरीर को कष्ट हो। चेतना माध्यम रे अपन जानछो जेहेतु अपन शरीर रे आत्मा अछि, आत्मार कैरेक्टरिस्टिक चेतना। चेतना अपन शरीर रे सर्वव्याप्त अविनाशी तद विधि येन सर्वमिदं ततं। सर्वमिदं ततं ए जो अविनाशी चेतना शरीर रो सर्वाग्रे सबु जगह रे शरीर रे परिव्याप्त। ए चेतना आत्मार गुण, आत्मार कौन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तब विचार करंतु आपनकर आत्मा सनातन भगवान का अंश। चेतना से आत्मार जो गुण बा जो कैरेक्टरिस्टिक बा प्रॉपर्टी सी किंतु ए शरीर प्रवाहित। शरीर सर्वांगरे सब अंश रे चेतना प्रवाहित। ताल देखंतु विचार करंतु चेतनाटा केमिति भाबरे कंटामिनेटेड होछि। आमे जेते शरीरटा को मेटेरियल एक्टिविटीज एंगेज करिवा, जेते बहिरंगा शक्तिर आमे संग करिवा, जेते जेते मेटेरियल एक्टिविटीज चेतनाटा से कंटामिनेटेड हो, पॉल्यूटेड हो। अपन आत्मा को पॉल्यूटेड कर परिबिनी। आत्मा तो इटर्नल, आत्मा तो होछि परमानेंट स्पिरिचुअल, के किस प्रभावित कर परिबिनी। किंतु से जो चेतना जहाँ आत्मार उद्भव, जहाँ आत्मार प्रवाहित होती शरीर सब अंश से चेतनाटा कलुषित हो जाए। से चैतन्य महाप्रभु कौन कहते चेत दर्पण मार्जन। से चेतना रूपक दर्पण को आप मार्जन करंतु। केमिति मार्जन करिवे? ए भक्ति जाजन माध्यम रे, कृष्ण भक्ति जो नवधा भक्ति 9टा अंग माध्यम रे हम चेतनाटा कौन करछंती? शुद्धिकरण करछंती। हम जीवन में जो भक्तिर मुख्य उद्देश्य अभिमुख्य कौन? चेतनाटा को हम केमती कलुषित चेतनाटा को हम केमती कौन करिवा? प्यूरिफाई करिवा, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। चेतना शुद्ध हेले अपन ग्रेजुअली अपन चेतना अभिवृद्धि हबो, कृष्ण कॉन्शियस हेबे। हमें से चेतनाटा आत्मार प्रवाहित दुखर कथा जेते शरीर प्रवाहित एवं शरीर को आम जिते बड़े विभिन्न प्रकार इंद्रिय तृप्ति जनित कार्य विनियोग करवा, चेतनाटा कलुषित हम, आत्मा तदर प्रभावित हम। जो देखिए गोटे बड़ रिजर्वर अच्छी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी आसूची कौन से कह जाए? पावर हाउस। पावर हाउस जहाँ पावर आसूची बाहर प्रवाहित हो जगह प्रवाहित होते पावर हाउस रु जो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बा इलेक्ट्रिसिटी मिली गोटे को जगह सर्ट सर्किट हो बहुत जोर भाव से पावर हाउस भी अफेक्टेड हम। जो पर्यंत व्यवहार हो ठीक अच्छे, जदि बहुत सर्ट सर्किट हो गला गोटे बड़ कंडक्टर जॉइंट हो गला कौन पावर हाउस रो जो पावर हाउस रे जो पावर
जो सोर्स ऑफ पावर जो मेसिन बा जो मेकानिज्म थिबो से अफेक्टेड हबो सेमिति हमर कॉन्शियसनेस रो दुरुपयोग फल रे आत्मा विकसित हो पारेनी आम जीवन रे हमर धर्म होछि हम आत्मा को तार स्थान रे पहुंचेबा कोठी पहुंचेबा भगवान पाखरे गोल वृंदावन रे आमे जेहेतु भोग ऐश्वर्य कामना करी ए भौतिक जगत रे पतित होइचंदी तेणु हमर परम धर्म परम सेवा कृष्ण भक्ति से माध्यम रे आमे भगवत धाम को स्थानांतरित हो जाई परिबा जन्म मृत्युर चक्र रे बा इंद्रजाल रे आमे आउ पतित हवा नाही ताई जीवन लक्ष्य तेणु एठी कहउछि आत्मा देखंदु ए श्लोक रे भगवान अर्जुन को कहउछन आत्मार आकार विषय रे वर्णना अछि परीक्षार प्रश्न आछिबो आत्मार आकार शतशतसर उपनिषद रे आत्मार आकार वैज्ञानिक मान आत्मार आकार को निरूपण करि परिबे नाही मटेरियल इंस्ट्रूमेंट बा मटेरियल मीन्स रे स्पिरिचुअल एंटिटी को डिटरमिन करा जाय परिबो नाही कोनोसी माइक्रोस्कोप नाही ए पर्यंत संभव भी नुहे कारण वैज्ञानिक मान मैटर को स्टडी करछन्ती स्पिरिट को स्टडी करि परिबे नाही शास्त्र रे जो भगवान जो इनफॉरमेशन हमको प्रदान करिसंती ये होछि अपुरुष ज्ञान ये भगवान के द्वारा प्रदत्त विज्ञान तेणु यही विज्ञान को हमें विश्वास करी बुझी परिबा आत्मार साइज केते कारण लैबोरेटरी रे आपण सेमति किछि एक्सपेरिमेंट करि परिबे नाही हमें हृदय रूपक लैबोरेटरी रे शास्त्र चक्षुषा शास्त्र आधार रे आम निरूपण कर कौन सूचना दी जाती श्वेताश्वेत उपनिषद रे पराग्रस्त भागस्य सतधा कल्पितस्य च भाग जीव सविज्ञेय सच्चान न्याय कल्पते कौन करेंगे केशर अग्रभाग को 100 भाग करेंगे केशर अग्रभाग देखंतु केते छोट केशर अग्रभाग और केश ताकू 100 भाग करेंगे तापर कौन करेंगे पुणे प्रत्येक भाग को पुणे 100 भाग करेंगे ताल केते हला 100 100 केते 10,000 भाग 10,000 भाग केशाग्र 10,000 भाग होची आत्मार साइज आकार अपन विचार करंतु केते क्षुद्र इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साइज ठार और छोट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कार साइज मैटर रो सबुठार टाइनीएस्ट पार्टिकल कोन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जानछ ना नहीं मैटर को अपन भांगी भांगी जिबे कोड पहुंचबे ओटा एटम रे पहुंचबे एटम ओटा मैटर को भांगिले सब डिवीजन कर जिबे एटम रे पहुंचबे एटम रो कोन एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कोन भीतर ला न्यूक्लियस तापर प्रोटॉन न्यूक्लियस तापर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तापर इलेक्ट्रॉन उडा को सब बुलुचन चारि कर देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रो साइज 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम और मन रखते जे विज्ञान पढ़ते ताटा भी छोट आत्मा देखंतु भगवान अनंत शक्तिर प्रभाव एते छोट चित्कण आत्मा अपन शरीर रे अपन सब शरीर को जीवित रखुची अपन शरीर को समस्त शक्ति प्रदान करूची अपन सब प्रकार एक्टिविटीज करि परचंती आत्मार उपस्थिति जोगु आत्मा अपन शरीर चली गले अपन शरीर कोन को जाय डेड बॉडी डेड मैटर एटा को फिंगा जीवो श्मशान रे दाह करा जीवो अच्छे फिंगा जीवो नल पशु माने खाई जीवे ए शरीर रो मूल्य 0 आत्मार उपस्थिति पाई अपन शरीर रो मूल्य अछि आत्मार उपस्थिति नाही अपन शरीर मृत शरीर देखंदु केते गुरुत्वपूर्ण तेणु जो अपन अष्टांग योग पतंजलि महर्षि द्वारा प्रणोदित अष्टांग योग कौन करा जाए आत्मा उपस्थिति आत्मार आकार जानले उपस्थिति कोठी
ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ, ହାର୍ଟରେ ଆତ୍ମା ଅବସ୍ଥିତ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଯାହା ପ୍ରମାଣ, ସେଠି ପରମାତ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସବୁ ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କଠୋପନିଷଦରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ? ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅତି ନିକଟତର ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅତି ନିକଟତର ଭାବରେ, ଯେତେ ନିକଟତର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଦୁଇ ଡାଳରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ କଣ କରୁଛି? ବୃକ୍ଷର ଫଳକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ନୀରବରେ ବସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେ ପକ୍ଷୀ କଣ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ଯଦି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି କିଛି ଉପଦେଶ ବା କିଛି ଆଦେଶ ନ ମାଗେ, ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମା ନୀରବ ରହିବେ। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଜୀବ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ। ଆମେ ଆମର କର୍ମ ଫଳକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସଦୁପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ସଠିକ ରୂପରେ ସିଏ ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଜୀବ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବିତ, ସେ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାକ୍ତା ନାମ ତୟା ଅପହୃତ ଚେତସାମ, ଆମର ଚେତନା ଭୋଗ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା କଥା ପଛ କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତି ବୁଝିଲେ ଆତ୍ମାର, ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ। ସାଂଖ୍ୟ ଫିଲୋସଫି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ଭଗବତ ଗୀତାର। ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। এই ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ, କର୍ମ କହିଲେ, ଭକ୍ତି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତ ଗୀତାର ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ ଅଫ ଭଗବତ ଗୀତା ସମରାଇଜଡ, ଭଗବତ ଗୀତାର ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ ବା ସମରି ସାରାଂଶ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପଢିବା। ଏବେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପଢୁଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ମୁଁ କହିଥିଲି, କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି। କର୍ମ ପ୍ରଥମରେ ରହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଶେଷ ବିଭାଗରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମଝିରେ ରହିଲେ। ନା ନାଇଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭକ୍ତିଟାକୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? କନଫିଡେନ୍ସିଆଲି ସାଇତିକି ରଖିଲେ ମଝିରେ, କାରଣ ଭକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭକ୍ତି ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରୁ ଭକ୍ତିକୁ ଜଣେ ବି ଅଗ୍ରସର କରିପାରେ। ମାନେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ସ। ୟା ଉପରେ ଆପଣ ପାଦ ରଖି ଯାଇପାରିବେ, ସିଧାସଳଖ ବି ଯାଇପାରିବେ ଭକ୍ତିକୁ। ସାରାଂଶ ହେଲା ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ। ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ, ଆତ୍ମାର ଆକାର ଜାଣିଲେ, ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିଲେ, ପୁଣି ଏଇ ଆତ୍ମା 5ଟି ବାୟୁରେ ଏଇ ଆତ୍ମା ଫ୍ଲୋଟିଂ ମାନେ ଫ୍ଲୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ଲୋଟ ମାନେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଭାସୁଛି 5ଟା ବାୟୁରେ। କଣ କଣ ସେ ବାୟୁ? ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ବ୍ୟାନ, ସମାନ, ଉଦାନ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ୟୋଗ ପତଞ୍ଜଳି ମହର୍ଷିଙ୍କର, ସେ ବାୟୁ ଗୁଡାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ସେ ଯୋଗ ହଉଛି କଣ? ସେଟା ହଉଛି ଯୋଗୀ ମାନେ କରନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି, ଆଂଶିକ ଅନୁଭୂତି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏତେ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ସହଜରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହଉଛି ସବୁ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।
योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतने अंतरात्मना सदावान भजते यो माम समयुक्त तम मत। ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ଭକ୍ତ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ସେ ବାୟୁ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ବର୍ଜରେ ଚେତନା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଏଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଜରେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାର ଆକାର, ଅବସ୍ଥିତି, ତା ପୂର୍ବରେ ଚେତନା କହିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଜରେ ଚେତନା ବିଷୟରେ ନା ଏଇଠି ଚେତନା କହିଲେ। ଏଇ ବର୍ଜରେ ଚେତନା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆତ୍ମାର ଆକାର କହିଲେ, ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଯୋଉ ଭାସମାନ ଆତ୍ମା, ପାଞ୍ଚଟି ବାୟୁରେ ଭାସମାନ ଆତ୍ମାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତବତ ଇମେ ଦେହ ନିତ୍ୟ ଶକ୍ତ ଶରୀରିଣ ଅନାସୀନ ପ୍ରମେୟସ୍ୟ ତସ୍ମାତ୍ ୟୁଦ୍ଧ ଶୋଭାରତ। ହେ ଭରତ ବଂଶଜ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ କଣ କର, ଯୁଦ୍ଧ କର। ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହୁଛି, ଅନୁଶୋଚନା କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କାହିଁକି ନା ଏ ଅବିନାଶୀ, ଅକଳ୍ପନୀୟ ବା ଅକଳନୀୟ ସନାତନ ଆତ୍ମା ବିନାଶଶୀଳ ନୁହେଁ। ଏ ଜଡ ଶରୀର ବିନାଶଶୀଳ, ଆତ୍ମା କେବେ ବି ବିନାଶଶୀଳ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଅନୁଶୋଚନାରେ କାହିଁକି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହଉଛ? ତୁମେ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହଉଛ, ଲୋତପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ, ତୁମର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଅଛି। ତୁମେ ମୋର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଫଲୋ କରୁନ। ମୁଁ ହେଲି ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଗଡ୍, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ। ମୁଁ ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଏ ତାହା ହଉଛି ରିଲିଜିୟନ, ତାହା ହଉଛି ସୁପ୍ରିମ ରିଲିଜିୟସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ତୁମେ ପରପ୍ଲେକ୍ସଡ ଆଉ bewildered ହବାର କଣ କାରଣ? ଭଗବାନ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ସମସ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହିଲେ, ୟେୟନଂ ବେତି ହନ୍ତାରଂ ଅଶ୍ଚିନଂ ମନ୍ୟତେ ହତଂ ଉଭୌ ତନ ବିଜାନୀତୋ ନାୟଂ ହନ୍ତି ନ ହନ୍ୟତେ। ସମସ୍ତେ ଓଡିଆରେ ସେ ପଢନ୍ତୁ। ଜୀବାତ୍ମା ହତ୍ୟାକାରୀ କିମ୍ବା ହତ ହେଉଅଛି ଯିଏ ଏପରି ଭାବେ। ଜୀବାତ୍ମା ହତ୍ୟାକାରୀ, ଜୀବାତ୍ମା କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରେ ବା ଜୀବାତ୍ମା କିଏ ହତ୍ୟା କରିବ, ଯିଏ କଥା ବୁଝେ ସେ ଅଜ୍ଞ, କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯିଏ କଣ ବୁଝେ, ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମରଣଶୀଳ ନୁହେଁ, ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ବିଦ୍ୱାନ, ତା ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଜ ମେମୋରାଇଜେସନ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚିତ୍ ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭୂତାବାନ ଭୂୟ ଅଜ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅୟଂ ପୁରାଣ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନ ଶରୀରେ। ଏଠି କଣ କୁହାଗଲା, ନ ଜାୟତେ, ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅଜନ୍ମା, ଭଗବାନ ଅଜନ୍ମା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସନାତନ ଅଂଶ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଜନ୍ମା। ମ୍ରିୟତେ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବା କଦାଚିତ୍, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତା ବା ନ ଭୂୟ, ଏଭଳି ସମୟ କେବେ ନଥିଲା ଯେବେ ଏ ଆତ୍ମା ନଥିଲା ବା ଏ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ବା ଏଭଳି ସମୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ ଏ ଆତ୍ମା ନଥିବ। ମାନେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଅଜୋ। ଅଜ ମାନେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଶାଶ୍ୱତ ବିଚିରନ୍ତନ, ଅୟଂ ପୁରାଣ, ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଭଗବାନ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଚିତ୍କଣ ଅଂଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଥିଲେ। ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନ ଶରୀରେ,
शरीर को हत्या करागले मध्य आत्मा को हत्या करा जाई पारिबो नाही। शरीर वैज्ञानिक मान भावार्थ श्री प्रभुपाद महाराज कहते शरीर परिवर्तनशील प्रत्येक समय रे प्रत्येक मुहूर्त आम शरीर जीवकोश परिवर्तन हुए से आप देखिए शरीर विभिन्न समय रे रोग सृष्टि हुए जीवकोश परिवर्तन आपण कौन रोग सृष्टि हम आपण हठात बुझीपारे ना तापर आपण फिजिशियन बा डॉक्टर पाक जी सी आपन किसी गोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे ट्रायल एरर मेथड सी हठात किसी बुझीपारे तापर से मेडिसिन आपन देवे सी भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं सी हूँ मटेरियल गोटे रिलेटिव नॉलेज ट्रायल एरर मेथड रे डाक्तर कौन आप संपूर्ण रोग को संपूर्ण जापर केते कन्फ्यूजन आप जाना से रोग को नहीं देखिए 10टा डाक्तर 10टा प्रकार से कहे तो material knowledge is never absolute, is never conclusive. It has relative knowledge. बहुत समय रे भिन्न होई जीवो भिन्न भिन्न मानकर मत अनुसार तेणु एटी कोन कहला शरीर केमति परिवर्तन हुए आपन प्रश्न आसीबो सीबीए रे केमति परिवर्तन हुए शरीर बाबातर देखिबे 6 प्रकार परिवर्तन हुए शरीर रो कोन 6 प्रकार परिवर्तन मातृ गर्भ रे जन्म करे जीवात्मा जन्म लाभ करे तापर किछि काल रुहे जन्म लाभ कला परे तापर बुद्धि प्राप्त हुए वैवाहिक जीवन प्राप्त लाभ कौन संतान जन्म करे तापर रिप्रोडक्शन रिक्रिएशन करे तापर ड्विंडलिंग डाउन तापर क्षीण हवा आरंभ हुए 40-45 वर्ष पर पुणी क्षीण हवा आरंभ हुए डिके आरंभ हुए एपटे कौन हला इंक्रीज तापर डिक्रीज आई एंड डी पड़िला तापर पुणी क्षीण आरंभ हला गोटे ग्राफ जदि आपण टाणिबे गोटे पीक की जे पुणी डिक्रीज करिवे पुणी जीरो तापरे मृत्यु विस्मृति गर्भ रे लीन हुए मृत्यु तार प्रथम कौन हला जन्म लाभ कला तापरे किछि समय रहिले को पर्यंत किछि काल डेफिनेटली जब अच्छी बाल्य पौगंड यौवन सब एमती से समयटा कि समय रहिला तापर ग्रेजुअली ग्रो करिवो संतान उत्पन्न करिवो क्रमे क्षीण हबो तापर मृत्यु एई 6 प्रकार पर्याय शरीर अतिक्रम करे। प्रभु हरे कृष्ण विस्मृतिटा कौन प्रभु विस्मृति जो विस्मृति गर्भ रे लीन हुए सीटा माने विस्मृति गर्भ रे माने आ किछ आपण स्मृति करि परिबे आपण सब स्मृति चली गला माने जते बेला आपनकर डिस्ट्रक्शन हबो डेथ हबो तापर कोन आपन मन रखि परिबे विस्मृति माने आ गोटे अवस्था प्राप्त होले पूर्व स्मृति नहीं है पूर्व स्मृति ज्ञान चलला बुझिले ना नहीं आज्ञा आज्ञा प्रभु यदि आप भूल वृंदावन जीवे आप ऑल कॉग्निटिव ही जीवे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होबे पूर्व जीवन रो सब स्मृति आपण फेरि पाइबे बुझिले ना नहीं गोलक वृंदावन लो रहिले प्रभु माने जानिबो पूर्व जन्म रे कोन थिले सिरे सब जानि जीवे ना आपण जो माता जी को संगे थिले लक्ष्मी माता जी को संगे ता पूर्व को जो जन थिले जानि हो ता पूर्व हां टाइगर थिले आपण वाइफ थिला ता पूर्व आपण एलिफेंट थिले सब गुडे अपना आपण ऑल कॉग्निटिव ही जीवे सचित चित माने ज्ञान संपूर्ण ज्ञान आपण फेरि पाइबे माने पूर्व जन्मर सब इतिहास आपण को पुणी स्मरण हो हला आज्ञा प्रभु अप्राप्त कर्म हेले विस्मृति रे लीन होई जीवे आपण जीवन रे डिस्ट्रक्शन हो गला बुझिले आज्ञा प्रभु ये श्लोक रे आपनकर कमान रे चलिला हमर आत्मा हमर दुई प्रकार आत्मा में कोन बुझिबा दुई प्रकार आत्मा माने जीवात्मा आम हूँ अणुआत्मा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल भगवान होचंदी विभु परमात्मा
ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇନଫାନାଇଟଲି ଲାର୍ଜ, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ନା, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଅଂଶ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଦି ପ୍ରକାରର ବୁଝିବା। ଆତ୍ମାର ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସିନୋନିମ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଭାବିବେନି ଯେ ଆତ୍ମାଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ଯୋଉ ସୋଲ ସେତିକି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ସୋଲ କହୁଛେ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ, ସେ ଆତ୍ମାର ଆମ ଶ୍ଲୋକରେ ଆତ୍ମାର କେତେ ସିନୋନିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଶରୀର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା କହିବେ, ପରମାତ୍ମାକୁ ବି ଆପଣ ଆତ୍ମା କହିବେ, ଆତ୍ମାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସିନୋନିମ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭାଗବତମ ପଢିଲା ପରେ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା, ଆଉ ଯୋଉ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ତାକୁ ବି ଆମେ ଆତ୍ମା କହୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଭୁ। ବିଭୁ ମାନେ ଇନଫାନାଇଟଲି ଲାର୍ଜ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଣୁ, ଚିତ୍କଣ। ଅଣୁ ମାନେ ଇନଫାନାଇଟେସିମାଲି ସ୍ମଲ। ଏ ପ୍ରକାରର ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ ପୁଣି କହିଲେ पेदाभिसानिसं नित्यं पेदाभिनाशिनं नित्यं य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ काम घात यति हंतिकम। ଏଠି କହିଲେ हे पार्थ, वृद्धा पुत्र पार्थ अर्जुनकर ना, जो व्यक्ति जाने जे आत्मा अविनाशी अज शाश्वत एवं अव्यय अटे, से किपरि अन्य को मारी परिबो किंबा अन्य मृत्युर कारण हेबो। तेणु तुम भ्रमित होउच अर्जुन। जदि जणे देशर राजा जणे अपराधी, जणे मृत्यु दंडरे दंडित अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाए, जणे मृत्यु दंडर अपराधी बलपूर्वक आपणकर कौन करिसेंती, जोटा हम रेप कहते, बलपूर्वक जने महिला को बलपूर्वक भाव से बलात्कार कर सब डेथ पनिशमेंट अच्छी। तेणु राज्य जो दंडरे आप से दंडरे जो दंडित हेबे, जो विचार प्रक्रिया आपन को दंड विधान करा डेथ सेंटेंस भी राज्य सरकार दे पारती विचार प्रक्रिया। तेणु से डेथ सेंटेंस मनु संहिता जदि आपको डेथ सेंटेंस दिया जाए, कौन कह जे आपण पर जन्म रे आउ दंड आपनकर कोहल हम। जदि आपको डेथ सेंटेंस दिया जाए नहीं, ताहले दंड बहुत आपनकर वृद्धि हो। तेणु डेथ सेंटेंस भी जीव पाई हितकारक मनु संहितार सूचना प्रभुपाद महाराज ताको उदार करिसंती। तेणु जो हिंसा कहा जाए, हिंसा भी धर्म आवश्यक स्थल आप हिंसा को धर्म कहे। मोर देश रक्षा करने मोर धर्म, जदियो ता हिंसात्मक, कारण शत्रु मान मत आक्रमण कर देश को मुझे सुरक्षित रखी। क्षत्रिय धर्म कौन? क्षत्रायति क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या कह जाए वर्णाश्रम धर्म अनुसार, जी अन्य को विपद रक्षा करे। क्षत मान विपद, त्रायते रक्षा करे। तेणु मो धर्म हूँ मन को रक्षा करवा, मु कौन अनुशोचना करी। तेणु कृष्ण अर्जुन को यह भाव धिकार कर। मृत्युदंड जमी गोटे अस्त्रोपचार करा जाए, डाक्तर गोटे शरीर अस्त्रोपचार करे कौन पाई? शरीर को नष्ट करने पाई। शरीर को अस्त्रोपचार माध्यम सुस्थ करने, तार रोग को निराकरण करने डाक्तर अस्त्रोपचार करते शरीर रे। से भाव जो माने पापात्मा, जो माने आततायी, जो माने अत्याचारी, से माने को हत्या कले किछि तुमर अपराध हेब नहीं। पुणे आर श्लोक बुझाउछन्ति कौन कहउछन्ति, वाञ्छासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्यति नवानि देहि। जेमिति आपण ए श्लोक कौन कहले, जेमिति वाञ्छासि, वाञ्छासि माने
ବାନ୍ସେସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ପୋଷାକ ଯେମିତି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନୀ ମାନେ କଣ ପୁରାତନ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ପୋଷାକକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଫିଙ୍ଗିବେ ନା ପିନ୍ଧିବେ ଫିଙ୍ଗିବେ ବେଶୀ ପୁରୁଣା ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣ କଣ କରିବେ ପୋଷାକ କାରଣ ତାକୁ ଶରୀରରେ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଆବରଣ କରିପାରିବେନି ଫିଙ୍ଗିବେ ଆଉ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଆତ୍ମାର ପୋଷାକ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିବ ଫିଲ୍ କରିବ ଏ ଶରୀର ତା ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ଶରୀର ଫିଙ୍ଗିଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ କହୁ ଟ୍ରାନ୍ସମାଇଗ୍ରେସନ ଅଫ ସୋଲ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି 2.13 ଦେହିନସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନମୁ ୟତି ତାକୁ ଧୀର କୁହାଯାଏ ଧୀରର ବି ଅନେକ ଡେଫିନିସନ ଅଛି ସଂଜ୍ଞା ଅଛି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଧୀର ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ଜୀବନର ପରମାର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଯିଏ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଡେଫିନେସନ ଲେଖିପାରିବେ ଭାଗବତମରେ କିଛି କିଛି ଡେଫିନେସନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଡେଫିନେସନ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବହିରେ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ସହଜରେ ଲେଖିପାରିବେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ତେଣୁ ଧୀର ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧୀର କୁହାଯାଏ ଧୀର ସ୍ତତ୍ର ନମ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ଆଦରଣୀୟ ଶବ୍ଦ ନାଇଁ ସେଠି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଡାଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଯିଏ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ପରମାତ୍ମା ଯିଏ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଆତ୍ମା ଏଇଟା ଆପଣ କଠ ଉପନିଷଦରେ ସେତା 17 ଉପନିଷଦରେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ ତର୍କକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେତେ ଲଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ ସର୍ବରସପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ଷଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ସଚିଦାନନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ତର୍କକୁ କାଟିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଭଗବାନଙ୍କର ତର୍କ ଆସୁଛି ରିଲେଣ୍ଟଲେସଲି ଇନସେନ୍ସିଏଣ୍ଟଲି ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ଏଠି କଣ ହେଲା ଯେ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଅନୁଶୋଚନା କରୁଛ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ନୈନଂ ଚିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ଶସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମାକୁ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ମାନେ କଟା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଉତ୍ତାପରେ ବି ଜୀବାତ୍ମା ଆତ୍ମା ବାସ କରିପାରିବ ସେଇ ଉତ୍ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଦରକାର ସେଇ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ସେଠି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ସ୍କାଉଣ୍ଡେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାସ୍କାଲ୍ସ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜୀବ ନାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜୀବ ନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଜୀବ ନାହାନ୍ତି ଜୀବ ସର୍ବଗତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଜଳରେ ସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କାରଣ ଆତ୍ମାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲେ ବି ନହେଲେ କେମିତି ବିବସ୍ୱାନ ସନ୍ ଗଡ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳତଃ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେଉଛି ସୁପରିୟର ନଲେଜ ଆମେ ୟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ
ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟିର କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ଅପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ, ଏ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ନୁହଁ। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ତ ଦୋଷ ଅଛି। କଣ କଣ ଦୋଷ ଅଛି? କଣ କଣ ଦୋଷ? 4ଟା କଣ ଡିଫେକ୍ଟସ? କଣ 4ଟା ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଫେକ୍ଟସ କି କହିପାରିବେ? କି କହିପାରିବେନି? ଚାରିଟା ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଫେକ୍ଟସ କଣ? ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରମାଦ ବିପ୍ରଲିପ୍ସା କରଣା ପାଠ। ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଆପଣ ଭ୍ରମିତ ହେବେ ସବୁ ସମୟରେ। ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରମାଦ ମାନେ କଣ? ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବା, ଭୁଲ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଭୁଲ ଏଠି, ଦେଖିଏ ସବୁ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି। ବିପ୍ରଲିପ୍ସା, ବିପ୍ରଲିପ୍ସା କରଣା ପାଠ। ବିପ୍ରଲିପ୍ସା ମାନେ କଣ? ବିପ୍ରଲିପ୍ସା ମାନେ ଚିଟିଂ ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ଚିଟ୍ କଲେ। ତାକୁ କହିବେ ମୁଁ ଶରୀର, ତାକୁ କଣ କଲେ? ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ଆପଣ ତାକୁ ଚିଟ୍ କଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ରେ ତମେ ହଉଛ ଆତ୍ମା, ସେ ତ କହିଲେ ତମ ଶରୀର, ସେ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢେଇଲେ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ସେ ଚିଟିଂ କଲେ। ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ମୁଁ କୋଉଠୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି? ତେଣୁ ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ବା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭସ୍ମ କରି ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ନଲେଜ। ସେଟା ହଉଛି ନେସାଇନ୍ସ, ନନସେନ୍ସ ନଲେଜ। ଦିସ୍ ଇଜ ନଲେଜ, ରାଇଟ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚିଟିଂ ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି, ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ସେନ୍ସେସ୍। ଆମମାନଙ୍କର ସେନ୍ସେସ୍ ସବୁ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ। ଆମେ କଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ହିମାଳୟ ପାହାଡ ଦେଖିପାରିବା? ନା ଆମେ କାନରେ ବଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବା? 5 ହର୍ଜରୁ 25 ହର୍ଜର ଡେସିବେଲର ଶବ୍ଦ ଯଦି ବିନା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଆମ କାନ ପର୍ଦା ଫାଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ସେନ୍ସେସ୍ ସବୁ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ। ଆମେ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ନଲେଜ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ନଲେଜ କୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ବୁଝିବ ମାନେ ଡିଫେକ୍ଟିଭ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା ନୟନଂ ଦହତି ପାବକ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିରେ ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବାର୍ଥରେ ପଢିବେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର। ନ ଚୈନମ କ୍ଲେଦୟନ୍ତି ଆପ। ଜଳରେ ଆପଣ ବୁଡେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜଳରେ ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଜଳରେ ଯିବ ନାହିଁ? ଜଳଦା ନବଲକ୍ଷାଣି, 9 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଜଳରେ। ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ପବନରେ ବି ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଉଡାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଶୁଷ୍କ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଷ୍କ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଡ୍ରାଏ କରିପାରିବେନି। ଆତ୍ମା ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସନାତନ ଅଂଶ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି अच्छद्वयम् अदबाहोद्यम् अक्लेद शस्य ये बच्च नित्य सर्वगत स्नानो अचल अयम सनातनः। ପୁଣି କହିଲେ, ପୁଣି କଣ କହିଲେ? अच्छेद्य, କଟା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ରରେ କଟା ଯାଇ ପାରିବନି, ଏଠି ସେ अच्छेद्य, ଛେଦନ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ସେ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଣ ବ୍ରେଭିଟି, ସଲିଡିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲିଫାଏ, ତାକୁ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପୁରା କହିଛନ୍ତି। ତର୍କଟା କଣ କରିବେ? ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ନା, ପୁରା ଘନୀଭୂତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତର୍କଟାକୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ତାକୁ ଡିକୋରେଟିଭ ବା କଲରଫୁଲ କରାଯାଇପାରେ। ଭାବନାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କହିଲେ अच्छेद्य, ତାକୁ ଛେଦନ କରାଯାଇପାରିବନି। ଅୟମ, ଅଦାୟ, ପୋଡା ଯାଇପାରିବନି। ଏଥିରେ ବି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡା ଯାଇପାରିବନି। ପୁରା ସେ ସାରାଂଶରେ କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ, ଜଳରେ ପୋଡା ଯାଇ ପାରିବନି। କ୍ଲେଦ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା, ଅଶସ୍ୟ, ଶୁଷ୍କ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଟିକେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରଖିଲେ ସର୍ବଗତ ଶବ୍ଦଟା ଆଡ କଲେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରାୟ ରିପିଟେସନ ଅଛି। ସର୍ବଗତ ଯାହା କହୁଥିଲି, ମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜିତ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ଜଳରେ, ସ୍ଥଳରେ, ବାୟୁରେ ଏବଂ ଉତ୍ତାପରେ ବି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ବି ଆପଣ ପାଇବେ। ସେଠି ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି
ଏଇ ଲୋକ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକରେ ଜୀବ ନାହିଁ, ଏଟା ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ। ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ଚିରନ୍ତନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସ୍ଥାଣୁ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ସର୍ବଗତ ଶବ୍ଦ এই ଶ୍ଳୋକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତା ବିଷୟରେ ଭାବାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ କହିଲେ? ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅୟମ ଅଚିନ୍ତ୍ୟୟମ୍ ଅବିକାର୍ୟ ଅୟମ ଉଚ୍ୟତେ ତସ୍ମାତ୍ ଏବଂ ବିଦିତ୍ୱୈନାମ୍ ନାନୁସୂଚିତମ୍ ଅହର୍ଷି। ଅନୁସୂଚିତମ୍, ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଲ୍ୟାମେଣ୍ଟେସନ ଅନୁଶୋଚନା ଲ୍ୟାମେଣ୍ଟେସନ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ କଣ ପାଇଁ ତୁମେ କରୁଛ? ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ଅପ୍ରକଟ, ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆତ୍ମା ଇଜ ଇନଟାଞ୍ଜିବଲ, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେନି, ଦେଖିପାରିବେନି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଭିଜିବଲ ଅଲସୋ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଅୟମ, ଏଇ ଆତ୍ମା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଇନକନସିବେବଲ, କେଶାଗ୍ର 10,000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ବିଚାର କର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ ଠାରୁ ଆହୁରି ଛୋଟ, ଆହୁରି ଛୋଟ। ତାହେଲେ କନସିଭ୍ କେମିତି କରିବେ ତାକୁ? ଅବିକାର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଅଲ୍ଟରେସନ ହେଇପାରିବନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପାରିବନି, ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ, ତାହା ସବୁବେଳେ ସେୟା। ତସ୍ମାତ୍ ଏବଂ ବିଦିତ୍ୱା, ତେଣୁ ତୁମେ ଭଲ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛ, ମତେ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କଲ, ତୁମର ଏଇଭଳି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ତୁମେ କେମିତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ୍ତି, ତୁମର କେମିତି ତୁମର ଶରୀରଟା କେମିତି ଭାବରେ କଣ ହେଇଛି, ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଛ। এই ପ୍ରକାରର କନଫ୍ୟୁଜନରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ତାପରେ ଏସବୁ ଭାବାର୍ଥ ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ପଢିବେ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସବୁ ଭାବାର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ କମ ସମୟ ଅଛି। ନିତ୍ୟ ଜାତମ ନିତ୍ୟ ବାହୋ ନୈନଂ ସଚିତଂ ଅହର୍ଷି। ମହାବାହୁ ଶବ୍ଦ କାହିଁ କହିଲେ? ମହାବାହୁ ଶବ୍ଦ ଇଙ୍ଗିତରେ କହିଲେ, ମହାବାହୁ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପରାକ୍ରମୀ, ମହାବାହୁ। ମହାବାହୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାଁ, ମାଇଟାର, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ କଣ କହିଛନ୍ତି? କେତେ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କ ରଥ ହେଇପାରିବେ? ଅର୍ଦ୍ଧରଥା, ସେଦିନ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଇନଫର୍ମେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧରଥା, ରଥା, ଅତିରଥା, ମହାରଥା, ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ରଥା ମାନେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣକୁ ଡିଫିଟ କରିଦବ। ଜଣେ ରଥ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ଜଣକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦବ। ଅର୍ଦ୍ଧରଥ ତାଠୁ କମ, ମାନେ ତାର ଅଧାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଧେ ଜଣକୁ। ତାପରେ ଅତିରଥା ମାନେ 1000ରୁ 10,000, 10,000ରୁ କମ, 1000ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟକୁ ସେ ପରାହତ କରିଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ମହାରଥ ମାନେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପରାଜିତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ମହାରଥା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ମହାରଥା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେତିକି ଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ ସାରଥୀ ବର୍ଷିଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଥଚ ଏଇଟା ପଢିଲେ, ଏଠି କଣ ପଢିଲେ? ପୁଣି ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଅଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ବି ତୁମର ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏଠି କାହିଁ କହିଲେ? ଏଠି କଥା କାହିଁ କହିଲେ? ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ଅଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତୁମର ଯୋଉ ଭୁଲ ଧାରଣା, ଆତ୍ମା ବରାବର ଜନ୍ମ ହଉଛି, ତଥାପି ତୁମର ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କାହିଁ କାରଣ ନାହିଁ?
ଏଠି ବୈଶାସିକା ଦର୍ଶନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୈଶାସିକା ଦର୍ଶନ ପଢିବେ ସବୁ ପଢିବେ ଈଶୋପନିଷଦରେ ମୋର ପଢା ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି କଣ ନା ଶରୀର ବିନାଶ ସହିତ ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ତେଣୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣ ଏମାନେ ବି ନୀରବ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ କରାଯାଉଥିଲା ପୁରୁଷଭା ତଳେ ସେମାନେ ବି ନୀରବ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଅପରାଧୀ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ବିନାଶ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ବିନାଶ ହେଲେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ସବୁ ଯିବେ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଲବୃନ୍ଦାବନ ଭାବିବେନି ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ମାନେ ହାୟର ପ୍ଲାନେଟ ସ୍ୱର୍ଗ এই ମେଟାଲ ଭିତରେ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରମୋଶନ ହବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତେଣୁ ତୁମର କାରଣ ଅଛି ଭଗବାନ ବି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାପରେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଜାତ ସେହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तम सचित तुमहर्षि जातस्य ध्रुव मृत्यु जार जन्म अछि मृत्यु सुनिश्चित कोई संदेह नहीं एवं जार मृत्यु ताहार जन्म भी सुनिश्चित अछि ध्रुव सत्य कोई संदेह नहीं अच्छी कि तस्मात् अपरिहार्यर्थे तेणु ସେଥିପାଇଁ अपरिहार्यर्थे जोटा कि इनएविटेबल टा अनअवॉइडेबल जाको अवॉइड करा जाय परिबो नाही अपरिहार्यर्थे इनएविटेबिलिटी ସେଥିରେ ତୁମେ सूचना अनुसूचना କରିବାର କଣ କାରଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତର୍କ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଚିଂ କରିବେ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ସ ପରେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ କହିବା ଆମର କେମିତି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଭକ୍ତି କଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ପୁଣି ହବ ଆରେ ଭକ୍ତି କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଯେ ସେଟା ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣ ଗୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ ଏଇ ଜଗତର ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ହବ এটা হচ্ছে ব্রজ বিজয় মহামহোৎসব ଆପଣ ବ୍ରଜଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଯଦି ଭକ୍ତିରେ ସଫଳ ହେବେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ ଯଦି ଭକ୍ତି ନ କରିବେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ତାପରେ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହବ ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ କ୍ଷିପାମି ଅଜସ୍ରମ ଆସୁରେଷୁ ଏବଂ ଉନିଷୁ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଆସୁର ଜନ୍ମରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଭଗବାନ ତମେ କହୁଛ କଣ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ତ ହବ ଭକ୍ତି କଲେ ମୃତ୍ୟୁ କଣ ହବ ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ବୁଝ ବୁଝେ जातस्य ध्रुव मृत्यु दुर्भं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तं सुचित तुमहसि ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଭାବାର୍ଥରେ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଆମେ ଏମିତି 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଏଇ କଣ ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅନୁକମ୍ପାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏତିକି ଶ୍ଲୋକରେ ତାଙ୍କ ତର୍କକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଧ୍ୟାନ ସହ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଇଲୁମିନେଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଅଜ୍ଞାନତାରକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକିତ ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତିରେ
ଏମିତିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆର ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତା କାହିଁ ଆସୁଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତିରେ କଣ କରିଦେଲେ? ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଚୋରି କରିଦେଲେ, ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଜୀବ ଜଗତରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି এই ଅନ୍ଧକାରରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। କେତେ ଜୀବ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନା। ଆପଣ ଭାବିଲେ ଅର୍ଜୁନ ନିର୍ବୋଧ ନା କଣ? ଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ନିର୍ବୋଧ ନୁହଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ସଖ୍ୟ ରସରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ନିର୍ବୋଧ ହେବେ? ଆମ ମାନଙ୍କର ନିର୍ବୋଧତାକୁ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଆଚରଣ, ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଖଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହିଲେ? ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନିବ ତତ୍ର କା ପରିଦେବନ। ପରିଦେବନ ମାନେ ସେଇ ଅନୁଶୋଚନା, ଲାମେଟେସନ। ତମେ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହେଇଛ? ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂତ ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସଂରଚନା, ଏ ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଜନ୍ମାଦେଶ ଅନୟାଦ ଇତରସ୍ତ ଚାର୍ଥେଶ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ୱରାଟ। ମୋ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି, ମୋ ଯୋଗୁ ପାଳନ, ମୋ ଯୋଗୁ ବିନାଶ। ତମେ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜୀବଟା ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ପ୍ରକଟ ହବ ଅପ୍ରକଟ ହବ। ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଏ ମାନବ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସୋଲ ତ ସେମିତି ରହିବ ନା। ଆରେ ସୋଲ ତ ଅବିନାଶୀ, ସୋଲ ତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହବ। ପୁଣି କଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ବିନାଶ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଆମର? କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବିନାଶ ହୁଏ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ବିନାଶ ହବ। ଏଟାକୁ ପାର୍ସିଆଲ ଆନାଲିସିସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଏଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ କୁହାଯାଏ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆନାଲିସନ। ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି? 100 ବର୍ଷ। ସେ 100 ବର୍ଷ, ଇଏ 100 ବର୍ଷ ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେ 100 ବର୍ଷ, ଇଏ 100 ବର୍ଷ ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଆୟୁଷ କେତେ? ଆମର ଏ ଯୋଉ ଆର୍ଥଲି ପ୍ଲାନେଟ ଅନୁସାରେ କେତେ? କିଏ କହିପାରିବେ? କହିପାରିବେ ନା କହିପାରିବେନି? ସେ ମନସ୍ୱିନୀ ମାତାଜୀ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଆଜି ବହୁତ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କମ ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କମ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ସହିତ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରହିଛି। Conservation of energy ଆମେ ପଢିଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନରେ। Conservation of energy means what? Energy can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to another. ତେଣୁ ଆମର ସେଇଭଳି ଭାବରେ conservation of energy principles ଟା applicable। କାରଣ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ରହିବେ। ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହବ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ?
ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବେ। ଆପଣ ଭାଗବତ ମାରେ ପଢିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମାର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବ, ଆନାଲିସିସ୍ ହବ, ସବୁ ବସିବେ ଗର୍ଭ, କୋଉଠି ବସିବେ? ମହାବିଷ୍ଣୁ, କାରଣ ଦକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭରେ ପୁଣି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଇନକାର୍ନେସନ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଇନକାର୍ନେସନରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲେ ଏଇ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତିନି ବିଷ୍ଣୁରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭଦୋକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷୀରଦୋକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ। ଏବେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିବେ, ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ବିନାଶ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରକଟ ହବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୁଝିବା ଦରକାର, ପ୍ରକଟ ଅପ୍ରକଟ ସବୁବେଳେ ଜୀବ ସହିତ ରହିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? Creation and destruction or annihilation is a continuous phenomenon. ତାକୁ କେହି ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ସେଠି କହିଲେ, ତେଣୁ ସେଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପ୍ରକଟ ଅପ୍ରକଟ ହବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ତୁମର ପିତାମହ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତୁମର ସବୁ କଜିନ୍ ବ୍ରଦର୍ସ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯିବେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ବହୁତ କଠୋର କଥା ନା ନାଇଁ? ବହୁତ କଠୋର କଥା ନା ବାସ୍ତବତାରେ। ଆପଣ ତ ବାସ୍ତବରେ କେମିତି ବୁଝିବେ? ଆପଣ କଣ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ? ମୁଁ କହିବି ଆରେ କଣ, ଭାଇ ତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ଏବେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନା ନାଇଁ? ଏଇ କଥାକୁ ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସମୟ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ହେଲା, ଏଟାକୁ ଆମେଜିଂ ଭର୍ବ କୁହାଯାଏ। ଏ ଭର୍ଜର ନାଁ କଣ? ଆମେଜିଂ ଭର୍ଜ 2.29। କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ, କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେଜିଂ ଭର୍ଜ କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଭୁରିଜନ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସରେଣ୍ଡର ଅନଟୁ ମି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେଜିଂ ଭର୍ଜ ହିସାବରେ ୟାକୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ଏନମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ବଦତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ଚୈନମ୍ ଅନ୍ନସ୍ ଶୃଣୋତି ଶ୍ରୁତୋପି ଏନମ୍ ବେଦନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍। ତାର ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚିତ୍ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ? ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦେଖିପାରିବେ? ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଚକ୍ଷୁରେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆତ୍ମା କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର, କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ ଛୋଟ ନା ନାଇଁ? ଇନଟାଞ୍ଜିବୁଲ, ଇନଭିଜିବୁଲ, ଇନକମ୍ୟୁଟେବୁଲ। ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ? ଅନଚେଞ୍ଜେବୁଲ। କେତେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କଥା। ଆତ୍ମାର ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡାକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ, ଆମେ କନସିଭ୍ କରିପାରୁନି। ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଆମର ବ୍ରେନ ସବଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ କନସିଭ୍ କରିପାରୁଛୁ କି? କରିପାରୁନା। ଯୋଉମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଭର୍ଜରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଇଏ ଭର୍ଜଟା ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଭର୍ଜ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହଉନାହାନ୍ତି ତ? ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ନୁହଁ? ଇଏ ଭର୍ଜ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ଭର୍ଜ। ହେଲା? କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଆତ୍ମା ଏତେ ବଡ ହସ୍ତି ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋବରେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ କେମିତି ହଉନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଆରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏତେ ବଡ ହ୍ୱେଲ, ତିମି ମାଛ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆତ୍ମା କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର,
ଏତେ ବଡ ଆନିମଲ, ସେଇ ଆତ୍ମା ସମାନ ଆତ୍ମା। ଆପଣ ଭାବିବେ ହାତୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆତ୍ମା ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ମାଇକ୍ରୋବରେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ନା, ଆତ୍ମା ସେୟା ସବୁବେଳେ ସମାନ। ସେ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ 1/10,000 ସେଇ ଆତ୍ମା 1/10,000 ଆପଣ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସମାନ ଆତ୍ମା। 1/10,000 of tip of your hair, କେଶାଗ୍ର 10,000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ତାଠୁ ଆହୁରି ଛୋଟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ଆମେ ହଉଛେ ଏଇ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ? ଏଇ ଭଜରେ କାହିଁକି ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଆତ୍ମା ସେଇ ସାଇଜର, ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ବର ଗଛଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର ଗଛଟାକୁ ଏତେ ବଡ ଗଛ, ତାର ଫଳ କେତେ ବଡ? ଛୋଟ। କେତେ ଛୋଟ? ଆଜ୍ଞା। ଛୋଟିଆ ଫଳରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବନି? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି। ଏତେ ବଡ ଗଛ, ଛୋଟିଆ ଫଳ। କଖାରୁ କେତେ ବଡ ଗଛରେ ହେଇଛି? କଖାରୁ ଗୋଟେ ଲତା ମାଡିଛି, ସେଥିରେ ଏତେ ବଡ କଖାରୁ। ନାଇଁ, ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେଜିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଇଭଳିଆ ଏ ଆତ୍ମା ଯେତେ ବଡ ଜୀବ, ଯେତେ ବଡ ଆକାରର ଜୀବ ହେଲେ ବି ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବ ପାଖରେ ବି ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆମେଜିଂ ଭଜ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିକେନ ର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସେଇଟା କି? ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁଡା ସବୁ ଚିକେନ ନଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା, ଚିକେନ ଆତ୍ମା ଅଛି। ସେଇଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ସେ ଆତ୍ମା ତିଆରି କରିହବ? ହାତରେ ତିଆରି କରିବା ଆତ୍ମା କଣ? ନା ଆତ୍ମା ତିଆରି କରିବ, ସେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କୁକୁଡା ଗୁଡା ସବୁ? ନା କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବେ ଆପଣ ଭାଗବତମରେ, ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ। ତାପରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୟା ଦେଖଣ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ହବ। ଏଟା କର୍ମଣା ଦୈବ ନେତ୍ରେଣ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଶରୀର ଆପଣ ପାଇବେ, କୁକୁର ଶରୀର ପାଇବେ, ଗୋଟେ କୁକୁର ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ଫିମେଲ କୁକୁର, ମାନେ ଯୋଉ ବିଚ୍ କୁକୁର ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲା ଗୋଟେ କୁକୁରାଣୀର ଶରୀରରେ। ଆପଣ କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ତାକୁ ଭାଗବତରେ ଆପଣ ପଢିବେ, ଏବେ ପଢନ୍ତୁନି। କାରଣ ପଚାରିଲେ ଚିକେନରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଚିକେନ ହ୍ୟାଚିଂ ହେଲା, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ତାକୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିଲା, ସେ ଶରୀର ଜୀବନ ଅଛି, ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ? ଆଉ ଯିଏ ସବୁ ଚିକେନ ଖାଇବେ ସେ ସେଇପଟେ ଆସିବେ। ହଁ, ସେ ଆସିବ କଣ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଏ ବର୍ଷରେ କଣ କରାଗଲା? ଦେହି ନିତ୍ୟମ ଅବଧ୍ୟୟମ ଦେହେ ସର୍ବସ୍ୟ ଭାରତ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହିଲେন, କାହିଁ ଅନୁଶୋଚନା କରିଛ? କାହିଁ ତମର ଲାମେଟେସନ? ଏତେ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ଭରତ ବଂଶଜ, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବାସ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ ଦେହି, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବାସ କରୁଛି ଦେହି, ଏ ହଉଛି ଦେହ। ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବାସ କରୁଛି ତାକୁ ଦେହି କୁହାଯିବ। ଦେହି ନା ପ୍ରଥମ ଦୁଇର ସ୍ମୃତିରେ କଣ କହିଲା? ଦେହିନ ଅସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ, ଦେହିନ ଅସ୍ମିନ୍, ଦେହିନ ଅସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ। ଦେହ, ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବାସ କରୁଛି ସେ ଦେହି। ନିତ୍ୟ ଏବଂ ସନାତନ ଅଟେ, କଦାପି ବଧ କରାଯାଇ ପାରିବନି, ଦୁଃଖ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏ କଥାଟା ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି କୃପା ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରିଛ? ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ତୁମେ କାହିଁକି এই বিষମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ
क्षत्रिय युद्ध करवा तुम धर्म तापर मु पुणी इंस्ट्रक्शन दउची मु होची परम पुरुष मोर इंस्ट्रक्शन प्रत्यंकर धर्म यदि शरीर को नष्ट कर दिया जाए पितामह भीष्म द्रोणाचार्य शरीर समान आमर गुरुजन गुरु पितामह स्वर्ग को यात्रा करेंगे धर्म युद्ध मृत्यु हम उन्नत शरीर प्राप्त हेबे आत्मा को कौन परिस्थिति मरा जाई पारिबो नाही अनुशासन अभिप्राय कारण कौन भगवान कही अर्जुन को प्रथम तर्क को खंडन कले भगवद गीतार 11 रु 30 नंबर श्लोक पर्यंत अपन पढ़िले गोटे तर्क को खंडन करने यही ज्ञान ज्ञान कह जाए सांख्य माने ज्ञान संख्या सांख्य माने पदार्थ एवं भौतिकता भौतिकता और आध्यात्मिकता माने स्पिरिट और मैटर बॉडी सोल एतर जो प्रभेद जो रिसर्च ये जो गोटे रिसर्च गोटे कौन एटा एक्सपेरिमेंट रिसर्च एटा जे स्पेकुलेटिव फिलोसफी स्पेकुलेटिव अंडरस्टैंडिंग ज्ञानी मानकर सब काम सब स्पेकुलेशन मेंटल स्पेकुलेशन बुझिबो बहुत रिसर्च करिवे हजार रिसर्च करिवे रिसर्च रिजल्ट कौन सब रिसर्च रिजल्ट जानिबे गछर मूल रे पानी देले गछ उष्टपुष्ट हबो सब बुझिबे जानिबे गछर मूल हैला गछर केंद्र मूल रे पानी दिया दिया दरकार किंतु पानी देबेनी कौन करिवेनी पानी देबे नाही तेणु प्रभुपाद महाराज कहती ये होची पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस कौन कहती पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस एता एनालिसिस शेष रे हैला कौन पैरालिसिस किस रिजल्ट हैलानी भक्त कौन करिवो भक्त तो रिसर्च करिवनी भक्त सूचना पाइला गछर मूल पानी देले गछ बढ़िवो इमिडिएटली पानी ढालिवो से भक्ति जीवन सरल और निष्कपट से भक्त मान जयजित हुए और भक्त मान भगवान कौन करती साधव हृदय मह्यं साधुना हृदय तु अहम मत अन्यत न जानती तापर कौन भगवान प्रभु आ कौन है न जानते नाहं तेभ्यो मना गपी ना हम तेव मना गपी भक्तमान मोर हृदय एवं मु भक्तमान हृदय भगवान का नाम है भक्त वत्सल कर्म वत्सल ज्ञानी वत्सल योगी वत्सल कोटी वैदिक इतिहास रे नहीं भगवान कहे भक्त वत्सल भक्त भगवान प्रियजन भगवान प्रियजन भगवान अत्यंत प्रियतम भक्त को भगवान कौन करती सर्विसेस करती आमे सर्विसेस करूचे जे भगवान को बर्तमान कौन करबा डिवोशनल सर्विस अपन सफल ले कृष्ण हम सर्विसेस करिवे अर्जुन कर कौन सर्विसेस करथिले कृष्ण कौन सर्विसेस करथिले सारथी 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 माने ड्राइवर कहबे त कोन ड्राइवर ड्राइवर हेले ड्राइवर हेले किक करथिले से भगवान ड्राइवर हेले हैं भगवान ड्राइवर हेले जते बेले युद्ध सरला पर रथ गुडाकर घोड़ा वो सबू घोड़ा को सब बाहर करी खावा को भी दउथिले घोड़ा सारे घोड़ा मानकर जो घोड़ा मानकर सब जो मळ ताको सफा करथिले द्रौपदी कठू को उत्तरीय बांधी कांधे पकईले बलिंकर द्वारपाल हेले ताले भगवान कौन न करि पारंती कौन न करि पारंती कहले सिद्धांत दुर्वासा महर्षि कहले ना कौन कहले अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इव द्विज साधु ही ग्रस्त हृदय
भक्ति भक्त जन प्रिय मु मोर भक्त अधीन अच्छी मु भक्तर पराधीनता स्वीकार करे। अरे प्रथम श्लोक तो आप कहले आप अभिज्ञ स्वराट आप स्वतंत्र आप संपूर्ण भाव स्वाधीन पुणी एटी कौन पराधीन कहले ये तो भगवान को विचित्र विचित्र लीला से भगवान को सहज बुझी हबनी किंतु एक कथा निश्चिंत सत्य जे भगवान तांकर भक्तों को बहुत आनंद प्रदान करते से भगवान से गोटे मिशन परित्राणाय साधूना प्रहलाद लाद दायिने आम समस्त भाग्यवान ये एक परंपरा रे रूपानुग परंपरा रे आम समस्ते पाद रखिंट आम जीवन यात्रा कृष्ण प्रेम निश्चय प्राप्ति होगा परमार्थिक स्वार्थ आम जीवन निश्चय पहुंचे आम सहज आम मानव जीवन मूल्यबोध को साफल्य मंडित कर। हरे कृष्ण आज क्लास सरी जाइए ए क्लास टिके लंबा है गला मोर योजना थला सारिबा पय ए सब ए श्लोकटा प्रभु केते नंबर जोटा कहले डिफेक्ट चारटा डिफेक्ट जो कहले डिफेक्ट तुम किस कहनी अमेजिंग कहली ना ना आपण कहले पुरुष मानकर जो चारटा डिफेक्ट जो पुरुष मानकर डिफेक्ट अछि कहले आपण कोन कहली मेटेरियल डिफेक्ट चारटा कहले ना ए कथा कहले हां चारटा डिफेक्ट भाव उतर पाइबे ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाटव ए केते नंबर सेटा प्रभु एटी नहीं अपन भागवत भगवत गीता नहीं भागवत सेटा अपन पाइबे करुणा लास्ट का ब्रह्म 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 नहीं ब्रह्म केते नंबर मनुष्य निष्ठ ब्रह्म प्रमाद मनंतर परिचालित हो प्रभु केते नंबर एटा कहले विप्रलिप्सा लास्ट करुणा पाटव वर्ष नंबरटा तो मैं भूली जाई छी भागवत और को वर्ष रे आप पुस्तक लिखे से गुड़ियो पछर देखियो बते पारे मनुष्य भूल करिवो अन्य को ठकिवो माया मन माया माया हां इंद्रिय मन द्वारा परिचालित हो क्या बोलछे बड़ा चतुर चरितामृत आदिल रे पाइबे भागवत तुम उद्धार कराई थो देखंतु आदिलीला 2.86 श्लोक रे पाइबे 2.86 आगे आदिलीला रे पढिबे चतुर चरितामृत रे अनेक श्लोक भागवतम उद्धार कराई छन सेठी आपण पाइबे आगे मु दुर्भाग्यवश तो भूली जाई छी वर्ष नंबर तो पाइबे हो आगे आउटे प्रभु कहले कठौ जो धरथिले कोन द्रौपदींकर भगवान कठौ तार धरथिले द्रौपदी जेतेबेले मंगल आरती सरीला मंगल आरती रे पितामह भीष्म को जेतेबेले दुर्योधन कठोर भाषा रे जेतेबेले समालोचना कला जेतेबेले भीष्मदेव प्रतिज्ञा कले आसंता काली पृथ्वी को निष्पांडवा करिवि निश्चित कारण योद्धा मान भीतर तिमिंगल ना महारथा तापर जो अस्त्र को कहले अस्त्र दुर्योधन को कहले सकाळे ब्रह्म मुहूर्त रे भानुमती को मो पाखु पठेबो मु ताको आशीर्वाद करिवि ना आगे ताको आशीर्वाद करी आयुष्मती भव कहि तापर आसंदा युद्ध रे आसंदा काली युद्ध रे पांडव मान को सब पांडव मान को मार देबी निष्पांडवा कर देबी पिता विश्व क्रोध रे तापर कोन होला कृष्ण तो जानि छन आपण नाट्य नट धर्म तथा भगवान कोन बजरा नहीं
अंतर्जाम भाव गले सब जानती ना भगवान को किसी हम लुचि पारे ये योजना कले कौन हम पितामह भीष्म करंतु दुर्योधन करे सकाल सकाल मंगल आरती सरला मंगल आरती संसार धावा हब बुझन भाई मंगल आरती सरला परे द्रौपदी डाकिले ए मां कृष्णा आस 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 मो संग आस भाया उठी जीवे बुझिपारछन भाई भौणी संपर्क भगवान भल पानी तब आस मु डाकुची पितामह भीष्मकर कुटीर पाखे पहुंचले कठौ पिंचंती कठौ ठक ठक होची कठौ दिटा रखिदेले बाहर तमे मा सुनो जीव पितामह भीष्मकर पाद पद्मरे तमे दंडवत प्रणाम करियो द्रौपदी गले प्रणाम कले पितामह भीष्म तो जानी दुर्योधन पटे भानुमती की कौन कहले आयुष्मती भव कठौ दिटा बाहर थिला कठौ दिटा काले कुकुर की किए नहीं जीवे द्रौपदी को कठौटा चली जीव कौन कले कृष्ण कठौ दिटा को उत्तरे भी बांधी लेनी कठौ पुणी के नहीं जीव माने भगवान भक्त को भल पाते आप बुझंतु वैदिक साहित्य रे एमती आपन को सब मन आकर्षण सूचना दिया जाइछंती कठौ दिटा को भी बांधिकी से गळारे पके देले द्रौपदी तापर आसिले तापर जते बेले देखिले पितामह भीष्म रे रे ये कोन आसी भानुमती ना ठीक अछि ये योजनाटा निश्चय सही बुझिबछन त निश्चय सही कपटी कृष्ण रहिथिबो नले एपुणी योजना के करबनी ये मास्टर प्लान की तैयारी करिवो बुझिबछन त तापर पितामह भीष्म सेटू अनुशोचना कले ठीक अछि मु तुमको अस्त्र निश्चय धरेबी तमे तो अस्त्र धरिबने शपथ करिछ तेतरे मु अस्त्र धरेबी वीर रसरे आस्वादन कले तापर अस्त्र धरेले पार्थ सारथी रूप को दर्शन कले पितामह भीष्म युद्धरे लंबा कथा अपन महाभारत रे पढ़िबे बुझि परछन्ती प्रभु सुशांत प्रभु बुझि परले कठौ को कांधरे पकेइथिले गळारे आपण पकेइबे आपण पत्नी को कठौ को आपण जोता को आपण बेकेरे बांधी की टायर रे बांधी की पकेइबे चांस नाही तमे मिसी कर जाइथिबे काले के दीदा जोता नहीं जीवो आपण को बेकेरे बांधी पकेइबे कृष्ण किंतु बेकेरे बांधी देले ये होची भगवान को भगवत्ता भगवान कौन न कर पारंता भक्त भाई आ कौन करिवे आ कौन आपन भाई करिवे कोंत आज्ञा ठीक अछि जय श्री प्रभुपाद की जय समवेत भक्त वृंद की जय जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल